नमस्कार फ्रेंड, मुझे विजय पुणी थे आपण नुआ वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। आपने समस्ते यही चैनल रे नुआ थे मुझे आपदे कि आपने यही चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और बेल आइकन को ऑल रे सेट कर रखु। वीडियोटी जदि भल लगे ताले गोटे लाइक निहाती करेंगे। तो आज मुझे सकाल सकाल उठी कुड़ा जाऊँगी आम कुड़ा जीवा रास्ता हूँ बहुत घाटी। यही देखी नियंतु केंती घाटी अच्छे। तो फ्रेंड्स सकाल सकाल पूरा बहुत शीत लगुच। घाटी चढ़ुची शीत जना पड़ना। आपण अंचल केमती शीत हो कि नहीं आपण निहत कमेंट कर देखिए। बर्तमान मुई आम कुड़ा जीवा रास्तार अधारू अधिक पलासी। यू आम गाँव दृश्य केमती देखा जाऊँगी आपड़ देखी नियंतु। सकाल सकाल केते सुंदर देखा जाऊँ आम गाँव दृश्य, आम गाँव बिलआड़ मान दृश्य यही देखी नियंतु। देखंतु आम कुड़ा जीवा रास्ता केते घाटी अच्छे। से घाटी चढ़ी चढ़ी झाड़ फुटगला। थंडा पूरा जमा जना पड़नी एमती घाटी अच्छी। देखंतु आठी तेंतुल गचरे टे पहुँचले टे रेस्ट नवा। मैंने हालिया होगलानी घाटी चढ़ी चढ़ी पूरा हालिया होगली। डंगर देखी नियंतु कंदल हो काऊ मका कह से अच्छे। सामने देखु बर्तमान मुई आम रेस्ट हाउस रे पहुँचा एटा को मोर रेस्ट हाउस बोल मानते। ये देखु ये आसबे गाँव घाटी चढ़ी चढ़ी आइबे आउ रेस्ट करके जीवे है। देखु भर अच्छी बसवाई मस्त जगह अच्छे। रेस्ट करेंगे आउ कुड़े आनटे जीवे। आठू आम अंचल सौंदर्य तो देखु केमती देखा जाऊँगी। सकाल सकाल दृश्य पूरा मस्त देखा जाऊँगी। टे पहाड़ खरा बाजी आटा हूँ आम गाँव बिल जाक देखु कि दृश्य देखा जाऊँगी। एपटे डंगर अच्छी एटा कुड़िया जाक अच्छे उपरे जा बिल टे जा बुलाबुली कर केमती धान पाची कि नहीं देखा। आम गाँव टी कुड़ा जावाई बहुत दूर अच्छे सांग मैंने देख पूरा देखिले आपण मैंने तो देखिले घाटी केमती अच्छी। देखु आम अंचल एत सब प्रकार फसल करेंगे। आपण मैंने कौ अंचल देखुं से अंचल कौन चाष करेंगे टिके कमेंट रे निहाती जनइबे। सांग मैंने देखु बिल पाखे केमती कपा अच्छी। कपा आजिकल फुटिया आरंभ होगला केते फुटी गला केते कपा सहित कांदुल भी कर। देखु कपा किपर फुटी मस्त फुटी ठंडा लगुच। ये आइल घाटी चढ़ा ठंडा जना पड़ा पलास ठंडा हो सांग मैंने देख। तो सांग मैंने मुझे बर्तमान पहुँची आसली आम बिल पूरा पाती जाइए देखाइबी पूरा। ए तो गोटे सप्ताह गले काटिया को आरंभ हो आपण काटिया समय वीडियो से आपण पाखे नहीं पाइबे। आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आउ बेल आइकन को ऑल रे सेट करूँ ताकि आपण मैंने मोर जिते अपलोड कले आपण पाखे नोटिफिकेशनटा आसीपर। तो मुझे बर्तमान बिल भितर जाऊँगी आपको देखाइबी केमती धान पाची पूरा धान पाची जाइए। देखु पूरा मस्त धान हो काटिया को ए सप्ताह गले काटिया को पूरा हो पूरा एबे जाए पानी फुल अच्छे बिल रे। देखु मस्त देखा जाऊँ एटा अधा काटिया को
ଆଉ ଏପଟର କାଟିବାକୁ ହେଇନି। ଏଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ହିଁ ଏଟା କାଟିବାକୁ ହେବ। ଏଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧାନ କାଟିବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ମିଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଆଇବି। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବତର ସିନ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳ ସବୁ ବିଲ ଯାକ ପାଚିଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବାଣି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଗାଁରେ ହିଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା କି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଚି ନାହିଁ ତା ବିଲ ଯାକ। ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଟ୍ ହେବ। ଲେଟ୍ରେ ଲଗାଇଲି ତ ଏବେ ପଳା ଆସିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ନଦୀରେ ପଳେଇଯିବା। ଏବେ ଗାଧୋଇବୁ, ମା' ମାନେ ଉପରେ ଗାଧୋଇବେ, ଆମେ ତଳେ ଗାଧୋଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝରଣାଟା ପଳା ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀରେ, ଆଉ ଏବେ ନଦୀରେ ଅଛି ମୁହଁ ଧୋଇବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି କେମିତି ପୁରା ଏଟା ସମସ୍ତ ପିଓର ପାଣି ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗରମ ଗରମ ପାଣି ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଗରମ ଲାଗିବ। ପାଣି କେମିତି ଗରମ, ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧା ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜଣା ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ବାଲି କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣି ପଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଗାଧୋଇବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଗାଧୋଇବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଛି ପାଣି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗାଧୋଇବୁ। ପୁରା ବାହାରୁଛି। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ଖରା ବାଜିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଦେଖାଇଲି, ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଟା ସେଠି ସେ ପୋଖରୀ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ତ ବଡ଼ ମଇଁଷି ସବୁ ଧୋଇଲେ, ସେଠି ମସ୍ତ ଅଛି ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କୁଡ଼ିଆରେ। କୁଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ପରିବେଶ ସବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ। ପକା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ପଡ଼ିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣକ ପଳାଇଲାଣି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଅଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସୁ ଡ୍ରେସ୍ ପେଟରେ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଘାଟରେ କେମିତି ପୁରା ସ୍ପୁଡ଼ାଇଲେ, ସେ ଘାଟରେ ପୁରା ଝାଡ଼ା ପଟେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁନି। ପୁରା ସବୁ କିଛି ହେଉନି। ପାଣି ତ ଗରମ ଥିଲା, ଏବେ ଗାଧୋଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପରେ ବି ଗାଧୋଇବି, ମୋର ପଡ଼ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ଗାଧୋଇବି। ନେଇକିନା ତ ମୁଁ କୁଡ଼ିଆରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କୁକୁର ଜଗିଛି ବାଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୁହାଳ, ଏଠି ଗାଈ ଅଛି, କେମିତି ମସ୍ତ ବନାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ, କହିବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୁଡ଼ିଆର ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମ କୁଡ଼ିଆ ପଳା ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୁଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଟି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏମିତି କୁଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୁଡ଼ିଆ ଚାରିପାଟକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୁଡ଼ିଆ।
କୁଡ଼ିଆ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି।